እኔ በህይወቴ ሁለት ነገር ነው ያስደነገጠኝ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጸጉሪ ሚድል 20 ላይ ምናምን ነው ጸጉሪ መግባት የጀመረውና ሾክ ዳርኩኛል። የሆነ ቀን ራሴን በመስታወት ሳይው በቃ ልቤ ናት ቀጥ ያለችው። ያው ግን ድሬድ ስለነበርኩኝ ድሬዴን የጎዳው ወደ ኋላ የጎተተው ፎቶ እዚህ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እና ኤአይ አይደለም ደግሞ ኤአይ ምናምን ብላችሁ እንዳሰክሱ እና ሜል ፓተርን ቦድነስ ሳይሆን ነው ጸጉሬን ድሬዱ ጎትቶት ነውና በሁለተኛው ደግሞ በጣም ሾክ ካረጉኝ ነገሮች አንደኛ ምንድነው አሳሲን ክሪድ ብላክ ፍላግ ነው። አሳሲን ክሪድ ብላክ ፍላግ one of my favorite game ነው እና ዛሬ አሳሲን ክሪድ ብላክ ፍላግ ሪሲንክድ ተብሎ ጌም ተለቋል ማለት ትሬለር ተለቋል እና ያው ብዙ ጊዜ ወሬውን ምናምን ነግሬያችኋለሁ እንደዚህ አይነት ጌም እየወጣ ነው ምናምን ብዬ ግን አሳሲን ክሪድ was my favorite game ማለት ነው። እስቲ እናንተ ፌቨራይት አሳሲን ክሪድ ጌም ትነግሩኛላችሁ ኮሜንት ላይ ማለት ነው። ያኔ አንደኛ ብላክ ፍላግ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ኦሪጂንስ ነው ባይክ ኦፍ ሲዋ ይባላልና እሱ ነው እና I love this game። የሚገርማችሁ ነገር ኢትስ አን ኦፕን ወርልድ ነውና ሺፕ መርከባችሁን እየነዳችሁ ምናምን ነገር ረጅም መንገድ ነው መርከብ ምን ኢማጂን አድርጉት። ከአንድ ስፓንት ረጅም ከዚህ ላይ ኮዬ ምናምን ነው የምትነዱት ረጅም ነው ማለት ነው። ቦሪንግ እንዳይሆን ክሮቹን ምናምን ዘፈን ማዘፈን ትችላላችሁ። ክሮቹን ምናምን እያዘፈናችሁ ምናምን ጆኒ ሊቨር ጆኒ ምናምን በቃ ቶብና አላቆም ነው ግን በቃ የሚገራረም ዘፈን ነበር የሚዘፍኑልን ሺፖችና ዛሬ አብረን ሪአክት እናደርጋለን። አሳሲን ክሪድ ሪሲንክድ የሚባል ብላክ ፍላግ ሪሲንክድ የሚባል ትሬለር ተለቋል። አላየሁትም፣ አይ ስዌር አላየሁትም። ዛሬ አብረን ነው ሪአክት የምናደርገው ቢካዝ አይ ላቭ ዘ ጌም። ልቤ ውስጥ ያለ ጌም ስለሆነ ነው ሪአክት የምናደርገው ማለት ነው። ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ Edward Kenway. Hello pirates, Matt Ryan here, the voice of Edward Kenway. And this Black Flag Resynced. What? Let's go. 13 years after the original, this remake brings the classic game back to life. Rebuilt from the ground up with the latest Anvil engine to deliver the most thrilling pirate adventure. All right, let's set sail. Dash my buttons. Edward Kenway ላላ so full of adventure. ኢቭን ማለት ነው ጋይስ አሳሲን ክሪድ በጣም ከመውደድ የተነሳ ማለት ነው ከፕሌይስቴሽኑ ላይ ሲዲውን በልቻቸዋለሁ። ብላክ ፍላግን የPS4ን አርጊያቸው እንትን ያለው the gamers den አለና I love Assassin's Creed. Come on, this is you play Kenway, as obviously. Edward Kenway, a rebellious scoundrel eager to make a name for himself in the pursuit of glory, freedom, and a search for a better life. I've seen your face before. Use me to them. I'm excited for this shit. Zimbal, you nigga. I'll fill it with shot. You hear me? Bull, malata. Edward, is it? ተለስኩ እንጂ ስጣው እና After crossing paths with the Assassins and Templars, Edward is drawn into their centuries-old conflict with secret. Now, obviously, I know the story. I have played it like 4 times. When graphics with Along the way, Chef's he kiss joins forces with infamous pirates such as Anne Bonny, Charles Vane, and Blackbeard. With them, he helps establish a short-lived, lawless republic following the pirate But code and defying empires built on cruelty and greed. Together, in their search for freedom, power, and riches, they'll fight across a treacherous tropical paradise. From dangerous waters to dense jungles, untamed lands and bustling history. Come on, you and not. From the grandeur of Havana, the thriving and wealthy jewel of the Caribbean ruled by Templars, to Kingston's bustling trade hub. ኧረ ኳሊቲውን እያያችሁት ነው ጋይስ፣ ኳሊቲውን እያያችሁት ነው። አይ ኖ ከታች ሚክስ ኦፍ ወርክ ኢን ፕሮግረስ ይላል፣ ጌም ፕሌይ ኤንድ ኢን ጌም ሲኒማቲክ ይላል። ሁለቱንም ያካተተ ነው። ያው ትክክለኛ ጌሙን ሳያሳያቸው ሲኒማቲኩን ያካተተ ነው። ግን the graphics is next level። አሳሲን ክሪድ ፋኖች ካላችሁ ማለት ነው ማይ ፌቨራይት አሳሲን ይሄ ነው። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ቦዲው ላይ 6 ሽጉጥ ነው የሚይዘው። እዚህ ጋር 2 ይዛል፣ እዚህ ጋር 2 ይዛል፣ ሆዱ አካባቢ ከጀርባ 2 ይዛል እና የሆነ ሺፕ ላይ ምናምን ወጥቶ በቃ ህዝብ ነው የሚፈጀው ቱቱዋ በቃ እየጣለ እና ያው ቁመ ጠብቀኝ ስለሆነ የሚይዙት ደግሞ በቃ ሽጉጡን ዝም ብሎ ነው የሚተኩስበት ማለት ነው። መጣል I love Assassin's Creed Jesus. The beating heart of the pirate republics.
The Caribbean world አንገቷን is a እያሏት new ነው level of immersion and realism, powered by high-resolution textures, enhanced lighting, strikingly detailed environments, and a new dynamic weather system. Okay. Even underwater exploration is more expansive, more beautiful. Yes sir. አሳሲን ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ምን አለ መሰላችሁ? ሺፓችሁን ፓርክ አርጋችሁ አንደር ዋተር መግባት ትችላላችሁ። ውስጥ ገብታችሁ ደግሞ የተለያዩ ወርልዶችን ኤክስፕሎር ታረጋላችሁና ረጅም ሰዓት ያው ሰው አይደለ ረጅም ሰዓት መቆየት ስለማይችል ማለት ነው የሆነ ባኬቶች አሉ እዛ ውስጥ ገብታችሁ ነው አየር ወስዳችሁ ደግሞ ድጋሚ የምትቀጥሉትና it's like እኔ እንጃ የሆነ ጌም ነው እና With seamless access to cities and locations, the world feels truly alive. በኤክስቦክስ ነው ደግሞ እየተጫወቱት ያሉት ግን ዘፈን ለምሮ ማያሰሙን the best part is the song man where freedom is earned and danger is never far away. Time to draw that. The combat system has been entirely reworked into an action-oriented experience. While wielding swords, pistols, and hidden blades, every move now plays a specific role with faster, more fluid attacks and combos. Land a perfect parry. እንደ ስኮርፒየን ጌት ኦቨር ሂር አላለም እንዴ ከማን ይሄ እኮ አልነበረም ይችኛዋ ሙቭ አልነበረችም I swear I have played it like 4 times 5 times ሆነ ለምናገር ቸኮሶች ምናምን ያዩ ስለሆነ I'm trying to act cool ነገር ምናምን I have played it like 5 times in game ግን ይችኛዋን ዊፕ አይቻት አላቅም እንደዚህ ወርውሮ ጌት ኦቨር ሂር ሚላትን አላየዋትም ያ ዳጅ አረጋትና እዛ ጋር ወርወራት አይደል ይሄንን አይቻው አላቅም አዲስ ነው Land a perfect parry to open up your target for an instant kill. Come on. Then follow with up to Sit down, boy. chained takedowns. Use walls, ledges, and breakables to your advantage. Keep track of your opponents and use all your tools to level the playing field. But fight recklessly, and you will be punished. እነዚህ አዛ ነበሩ Whether you're on the hunt or on the run, mastering your environment is key. As you navigate through Edward Kenway, you'll experience smooth and improved iconic parkour moves. From free jumps to back ejects and side ejects. These options offer a range of reactive movements, giving you tighter control, resulting in greater speed and deadlier assassinations. Being a pirate assassin often calls for a subtle approach. With Resynced and its enriched stealth system, you can now crouch freely as part of your toolkit to approach targets. I'm going to cry ማለት ነው የሚያየው Dropping missions have also been revamped. Really? Yeah. በጣም ብዙ ሰው አዛ የሆነው ቴሊንግ ሚሽን ነበር ወሪ ምናምን ጆሮ እየሰማሽ ምናምን ጆሮ እየጠባሽ ምናምን መተንቀሳቀሽበት ዘብ ሚሽን አለና እሱን ምናምን ከቀነሱት በጣም ጸዴ ነው ብዙ ሰው ኮምፕሌን እያደረገ ነበር እሱ ነው I loved it የሆነ ለመናገር We remember. Now the action continues. Your objectives remain, but your target will react and you must adapt accordingly. Oh really? ድሮ ሲያዩ ያልቀ ነበር አሁን ግን በቃ ተገላቸዋለህ ከፈለገ All these new interactions offer multiple ways to succeed and progress in your missions. I can't wait. Of course. This wouldn't be a real pirate adventure without a ship. Without our ship. Jackdaw. ዘፈኑ please. You named your brig after a boxy bird. The Jackdaw. Now equipped with even more firepower, the Jackdaw can conquer the heights. I don't care about the guns. ሲዘፍኑ አሰማኝ. It's just with new alternate fire upgrades for every weapon, you now have more power and flexibility to overcome opponents in any situation. Sit down boy ነው መላቸው በእናት ድሪፍት እያረክሽ ምናምን አስበሽዋል ተተኩሻለሽ ወደዚህ ምናምን እንዴ ተበናትሽ Sit down.
You will engage board ይላል let's go boarding parties sit down boy fort raids all of these are back no this is challenging dangerous ወጣ በል ወደዚህ ያለው ይሄን ሰውዬ to reinforce your crew 3 brand new officers make their entrance አዲስ ቻካስ አላቀል ማለት ሰውዬ the padre and Deadman Smith. Each officer has a unique narrative quest line that reveals their backstory. Gain their trust to recruit them to your crew and benefit from their special gameplay abilities. Deadman Smith, for example, unlocks a double shot. Okay, some kind of እንትን ነው ማለት ነው የኦንቦርድ ሰራተኛ ናቸው. Come on. Explore the Caribbean alongside your crewmates and trusty pet. That's right. You can now find a cat or monkey for the jackdaw. Engage and plunder other vessels. I love cats. Steer through violent storms, rogue waves. Or just soak up the sun. Regaled by shanties new and old. For the voyage is long and the winds don't blow. Just leave her Johnny. Baka fucking Assassin's Creed idiot. Flag resynced. እኔ በቃ ይቀውጣል ብዬ ነበር. Adventure that remains faithful to what players love while enriching the experience with ግን ደም የለውም ይሄ game. Where is the blood man? Where is the blood? Including ones for the officers you met earlier and just between you and me, new narrative arcs involving our old friends Blackbeard and Steed. Defy empires and relive the era's explosive events amidst the ancient war between assassins and Templars in the ultimate pirate fantasy. Gold, infamy and adventure await. It's time to raise the black flag. assassin no chat guys assassin no I'm so excited man I have played this game for 5 times ግን አዳዲስ ነገሮች ተጨምሯል I'm really excited Jesus እንዴት አያችሁት እናንተ ያበጠ ነው እና ለምናገር የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄ አልነበረም የናቲ ቱ ኮልድ ያንድ ካዲ ጌሚንግ ሴታፕ ፕሪቪው ልናደርግ ነበር ያው እዚህ ጋር አለ ተምብኔሉ ታልቆ ምናምን ልፖስተው ነበር ግን ይሄ ቪዲዮ ወጣው ዛሬ ነው እና ዛሬ ደግሞ ሪአክት ማድረግ አለብን የናቲ ቱ ኮልድ ኔክስት ዊክ ይለቀቅላችኋል እስከዛ ድረስ ፎሎ እያደረጋችሁ መጠበቅ ትችላላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይቀር ቻናሉ 90k ልንገባ ትንሽ ነው ይቀርነ 100k ፕላክ ልቀበል ትንሽ ነው ይቀርነ ያቺ ቦታ ለሷ ነው የተቀመጠው ስለዚህ ሁላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ለኒ ቻናል ደግሞ ለዚህ ቪዲዮ ደግሞ ጥሩ ሰው ጋር ዲደርስ ይሁን እንዴ ተራ ሰው እንዳያየው ማለት ነው ላይክ እያደረጋችሁ ቸምቸማችሁ ጋይስ ቸምቸም